بر عشق و آهم راهی ندیدی، بر قلب زارم رحمی نکردی. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. ما در شهر ملبورن در منطقه دندینانگ هستیم که اینجا زیر این سقف تعداد از شاعران، نویسنده‌ها و همچنان هنرمندان دور هم جمع شدن و میخوان داشته‌های خود را با شما عزیزان شریک بسازند. تا آخر برنامه با ما همراه خانم ها، آقایان، دوستان گرامی، فرزانگان عزیز، دوستداران شعر، ادب و موسیقی، بسیار بسیار به برنامه شب شعر موسیقی انجمن امید خوش آمدید. چه شبی بهتر از این که گرد هم آمدیم تا از هنر، از ادبیات و از موسیقی سخن بگوییم. امشب ما شاعران بسیار برجسته در جمع خود خواهیم داشت که اینجا آمده شعر اجرا خواهد کرد و البته از دوستداران شعر و ادب در بین حضار هم ما خواهیم آمد و آنها نیز کسانی که دوست داشته باشند شعر خواهد گفت. امیدوارم یک شب بسیار خاطر انگیزی برای همگی ما و شما باشد. Good evening, ladies and gentlemen. Before we go ahead, let me acknowledge the traditional custodians of the land on which we gather and tribute my gratitude and respect to the elders, both past, present, and emerging. And let me also extend my warm welcome to our special guests here, the Assistant Minister for Multicultural and Citizenship, the MP Julian Hill here, and also Cassandra Fernando, the MP for the area of Holt. We both appreciate. I'm encouraging your presence here and welcome to this music and poetry night here. قبل از اینکه رسما به بخش شعر و بخش اصلی برنامه برسیم، اجازه بدین که از دوست فرهیخته و ارجمند خود که مسئول انجمن امید هم هست، آقای حیات رحیمی، دعوت بکنم که بیاید سخنان مقدماتی خود ارائه بکنه. همونطور که میفهمین آقای رحیمی در بخش مهاجرین و حقوق پناهجویان فعالیت‌های بسیار زیادی داشته. او در سالهای 2014، 15 و 16 از سوی شورای مهاجرین استرالیا سفیر هفته مهاجر بوده و آقای رحیمی در دانشگاه RMIT در بخش لیسانس و ماستری سوشال ورک یا سوشال ورک به اتمام رسانده و در دانشگاه ویکتوریا بخش حقوق مهاجرت را تکمیل کرده. آقای رحیمی. Good evening. First, I would like to acknowledge the traditional owner of the land, the Aboriginal people, and pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I would like to also welcome all of the distinguished guests who are here tonight. I would like to also acknowledge the presence of Julian Hill MP, Assistant Minister for Citizenship and Multicultural Affairs, and Cassandra Fernando, Federal Member for Holt. I thank both of you for taking your time out of your busy schedule to attend our tonight's program. You two always have been supportive of the community during the hard time and happy time. So thank you so much for attending our tonight's program. I also would like to just in advance apologize for those of you who don't speak our language, because most of the content and information in this program will be delivered in Dari Hazaragi language. But feel free to approach one of the staff or someone in your table if you need some of the information to be interpreted. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی حضار گرامی، اعم از خانم ها و آقایون، جنرال صاحب ها، علما، اساتید دانشگاه ها،
صاحبان بیزنس، کاندیداهای شورای شهر ویکتوریا و تمام آقایان و خانم‌ها، هنرمندا به خصوص و شاعران. خوش آمدید عرض میکنم از طرف انجمن امید و امیدواریم که یک شب خاطرانگیز را امشب با هم رقم بزنیم. در ابتدا بد نیست که از موضوع مهم انتخاباتی که در پیش رو داریم که در تاریخ 25 همین ماه برگزار میشه، انتخابات شوراهای شهر ویکتوریا، نیز یک موضوع مهم است. در مورد از او هم صحبت کوتاهی داشته باشیم. در ابتدا بد نیست که خانم رضایی شما تشریف برید این میز. کسایی که کاندید هستند اینجا تشریف داره. بد نیست که یک معرفی کوتاه نیز اونا را از نزدیک داشته باشیم. بعد در مورد انتخابات هم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم و بعد خب ما بعضی البته از نامزدا احتمالاً هنوزم نیامدن یا در راه هستن یا اینکه مصروف بودن تشریف نیاوردن. خب ما شروع میکنیم. کسایی که برای سیتی اف گرید دندنان خود کاندید کردن اسمشان رو میگیریم و لطفاً استاد شوند و با تشویق‌های شما اونا را راهنمایی کنیم. سیتی اف گرید دندنان همونطور که میدانید به 11 بخش تقسیم شده، یعنی از هر ناحیه یک کانسلر یا عضو شورای شهر انتخاب میشه که خوشبختانه فقط 2 تا، البته یعنی بیشتر از او باید میاد، ولی 2 تا خوشبختانه خانم ها از قوما در 2 ناحیه فقط خود کاندید کردن که اونا را به معرفی میگیریم. در ابتدا خانم رحیمه رضایی از سیتی اف گرید دندنان. ایشان از بخش دندنانگ مرکزی، دندنان گرد که شامل بخشی از دندنانگ مرکزی و دندنان سلط میشه خود کاندید کرده. بعد از او خانم زهرا حیدربیگ. خانم زهرا حیدربیگ از کلیدن وارد که شامل بخشی از دندنانگ مرکزی و بخشی از دندنان نورد میشه خود کاندید کرده. خیلی خوب، میریم جایی که خیلی کاندید زیاد داریم و احتمال خوب هم است که به اون میپردازیم. سیتی اف کیسی. در سیتی اف کیسی به 12 وارد یا بخش تقسیم شده که یعنی 12 تا کانسلر باید از اونجا انتخاب شود که خوشبختانه در 8 بخش آن قوما خود کاندید کرده که به معرفی میگیریم که حضور داره آقای نظیر یوسفی. آقای نظیر یوسفی از ریورگم وارد که شامل لینبروک و همتون پارک میشه خود کاندید کرده. سپس آقای جواد عرفانی. آقای جواد عرفانی از کوین وارد که شامل نروورن ساوت، کرنبرن نورد و برویک میشه خود کاندید کرده. آقای مرتضی علی هم از بخش کجرین آورد خود کاندید کرده که بعدا احتمالاً تشریف میره، اونا عذر داشتن که شامل ناراورن ساوت و ناراورن میشه خود کاندید کرده. فکر کنم خانم شگوفه ناصری هم یا در راه تشریف داره در راه که اونا از کوریا آورد که بخشی از کرنبرن نورد، کرنبرن ایست و کلاید نورد میشه خود کاندید کردن. آقای عبدالله نشاط هستن؟ آقای عبدالله نشاط هم در راه که اونا هم از کوریا آورد خود کاندید کردن که شامل کرنبرن نورد، کرنبرن ایست و کلاید نورد میشه خود کاندید کردن. آقای زبیح مزوری رو داریم. آقای زبیح مزوری از کلر آورد که شامل ایندور هیلز، لیسترفیلد ساوت و ناراورن نورد میشه خود کاندید کرده. و همچنان آقای علی یعقوبی رو داریم.
آقای علی یعقوبی از تردین ورد که شامل کلاید نورد، کرنبرن ایست و تردین میشه خود کاندید کرده. خب بخشی از مثلا خیلی از دوستا، یعنی اگر میگیم کلاید یا کلاید نورد، یک منطقه تقریبا مشترکه، ولی زمانی که کسایی که رای میته او جداگانه، کسی که مثلا از ناحیه تردینه او مشخصه که باید کی رای میته. خیلی خوب، کاندید بعدی آقای ناصر یاوری به افتخارش. آقای ناصر یاوری از ورد آورد که شامل هلم، همتون پارک، دفتن و امیمرینگز میشه خود کاندید کرده. بعد آقای آفتاب حسین رو داریم. آقای آفتاب حسین خود از کوارترز ورد که شامل لینهرست و کرنبورن وست میشه خود کاندید کرده. خب آرزوی موفقیت داریم. بعضی از دوستایی هم که در راه اونام تشریف میده، یک بار دیگر لطفاً به افتخارشون تشویق کنید. خب همونطور که میدانید انتخابات امسال برای شورای شهر ویکتوریا پستی است، یعنی از طریق پست اجرا میشه. اتندنس یا حضوری نیست که پای صندوق های رای بریم و همچنان میدانید که رای دادن اجباری میباشه. سر از تاریخ 7 امین ماه بسته های معلوماتی و ورق های رایدهی از سوی کمیسیون انتخابات در میل باکس های ما و شما آمده و ما و شما تا تاریخ 25 همین ماه را وقت داریم ساعت 6 بعد شام که امو رای خود بیتیم، یعنی او در خانه آمده رای را میتیم. بعد دمو پستی که یا پاکتی که از طرف کمیسیون انتخابات آمده آدرس هم در اون معینه، رای خود میتیم در اون مگذاریم. از طریق پست آفیس میتونیم دوباره پست کنیم، یا اینکه دمی بینا یا صندوق های سرخی که در کنار جاده ها هسته در او بندازیم و پست میشه. میتونه دیگه نه؟ خیلی خوب. بعد حتما دوستا در جریان هسته و ناحیه ها را مطالعه کرده که همونطور که دیدیم در سیتی اف گریتر دندنانگ خیلی کاندید کم داریم. دو سه دلیل است که خدمت شما عرض میکنم. یکی در سیتی اف گریتر دندنانگ دوستان با کانسلری برحال، کسی که کاملا اونجا عضو شورای شهر هست، کانسلر هست، با او رقابت میکنه. پس کسی که کانسلر برحال رقابت کردن با او سخته. یک دلیلش. دلیل دیگه که من در چند تا گزارش هم تا خواندم، خب در سیتی اف کیسی به دلیل از اینکه در سال 2020 به دلیل فساد اداری که در اونجا شد شورای شهر منحل شد از طرف دولت ویکتوریا و در اونجا عضو شورای برحال نداریم که کسایی که مثلا اونجا کاندید کرده با او روخ باشه. از اون لحاظ میشه که کار آسانی باشه و از یک لحاظ کار سختی هم خواهد بود. چرا که کسایی که در دندنان خود کاندید کرده احتمالاً با یک نفر یا با دو نفر روخین، یا با شکست بیتین یا پیروز شدن و نقطه های ضعف و قوتش هم حتما مطالعه کردین و میتونین که مثلا با یک کمپاین خوب شکست بیتین. چرا نه؟ همینطور نیست؟ و این آرزوی ماست. بله در سیتی اف کیسی خب یک سختی کار امیسته که تعدادی کاندیدا در اونجا زیاده و کسایی که رای میته حتی اونا گیج میشن، کنفیوز میشن که این همه کاندید مثلا ما کی رای بیتیم، کی خوبه و کی یک برنامه خوب داره. از اون لحاظ یک سختی ها. یک دلیل دیگه که من بازم در گزارش خواندم، شاید خیلی شما مطالعه کرده باشین، که کسایی که در سیتی اف کیسی خود کاندید کردن و در سیتی اف گریتر دندنانگ در اینجا یک دلیلش گفتن که ما زیاد شوق نداریم امسال به خصوص چی کنیم. یک دلیلی که با کانسلرهایی که در اینجا برحال است روخ بروخ هستیم و یکی کاست اف لیوینگ، یعنی مصرف روزمره خیلی بالایه. از اون خاطر ما مثلا صرف نظر کردیم. حتی در گزارش آمدن که خیلی از کاندیدا حتی دیکلیر کردن که تا 15,000 مصرف کردن، ولی خب شما ببینید پشت پرده ممکنه بیشتر از او باشه که تا جای میتونه یک از دلایلش باشه. خب این یکی از چیزایی که باید مد نظر بگیریم و ما آرزوی زیر داریم که چی در سیتی اف کیسی و چی در
سیتی اف گریتر دندرونگ دوستا بیتونن بخصوص در سیتی اف کیسری کالا سیستمی ارجحیت یا پرفرنسیس هست بیتونن که یک کار خوب اونجا بکنن. و اما چرا به قوما رای بیتیم؟ ایرم خب ما میفهم که قوما یا کسی که خود کاندید کرده او خب فقط از قوما نمایندگی نمیکنه و باید چی کسایی که در اونجا رای داده چی کسایی که رای نداده بر از اون نمایندگی کنه، نه تنها از ناحیه خود خب بلکه از تمام همون شهر باید نمایندگی بکنه. این رو میدانیم. خیلی از مناطقی که البته من چی کردم مطالعه کردم 10%، 15%، 20% رای دهندگان قوما مثلا در اونجا واجه شرایط رای دهی هستند. پس این یک گپ. ولی چرا ما مثلا از نگاه معنوی، مالی و رای کاندیدای قوما را حمایت بکنیم؟ با باور من اگر یک نگاه بسیار کوتاه به موفقیت‌های مردم ما در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی که کمتر درخشیدیم اما ورزشی و اقتصادی و علمی بیشتر درخشیدیم بیندازیم، این تو یک مطالعه به دست میایم. اما در عرصه سیاست ضعیف عمل کردیم. از این لحاظ خیلی مهمه که ما و شما در تصمیم گیری ها سهیم باشیم و سرنوشت خود را خود ما تعیین بکنیم. در این جای شک نیست که به مرور زمان به طور طبیعی قوما در زمینه‌های مختلف بخصوص حتی در سیاست روزی موفق خواهد شد، بخصوص نسل جوان و تحصیل کرده ها که فعلا مشغول تحصیلند، اونا رشد خواهد کردند و ما به موفقیت‌های بسیار بالای دست خواهیم یافت. اما به باور ما همین حالا به کسایی که اینمی نسل ما و شما هستیم نیاز داریم. برای فعلا ما به انسجام بیشتر و وحدت بیشتر نیاز داریم. برای فعلا ما نیاز داریم که در تصمیم گیری ها سهیم باشیم. فردا ممکن فرزندای ما بیاین در عرصه بخصوص خب یک چیز طبیعی است بیاین در هر عرصه ها رشد کنه، در سیاست هم باشه، اما او دردی که فعلا ما و شما داریم، او فرزندی که به اینجا به دنیا آمده او درد را او نداره. او نمیتونه یک رابطه با ما داشته باشه، او نمیتونه اونمو مشکلی که ما داریم را حس کنه. فلهذا اینمی حالا اینمی مشکلاتی که ما داریم، اینمی ما حال نیاز به سیاست را، حال نیاز به تصمیم گیری، حال نیاز به اینتگریشن بیشتر داریم. از اون لحاظ ما فکر میکنم که حمایت از قوما در اولیت ما باشه. ولی هرگز یک چیزی که من باید توضیح بدم که بنده به کسی توصیه نمیکنم که فقط قوما بودن ملاک باشه، بلکه به عنوان یک شهروند مسئول، کسی که واجد شرایط رای هستیم، باید بدانیم که شاخصه های شایستگی و شاخصه های مثل یکی زبان انگلیسی را یاد داشته باشه کامل، تحصیلات اکادمیک در استرالیا کرده باشه، تجربه اداری کاری در استرالیا داشته باشه و مطمئن شویم که میتونه از مردم ما نمایندگی شایسته بکنه. در او صورت است که قوما در اولیت ما باشه. و در اخیر یک بار دیگه باید بگیم که نتیجه انتخابات هرچی بود شما پیروز هستین. به این خاطر پیروز هستین که اینمی جرأت میخواد. شما آستین بالا زدین، میخواین که از قوم خود، از مردم خود نمایندگی بکنین، راه را باز میکنین. شما نشان میدین که اینمی نیازه، باید اینمی راه را رفت. چی پیروز شوین چی نشوین، امیدوارم ناامید نشوین و این راه را ادامه بدین. آرزوی موفقیت داریم. برای همه‌تان یک بار دیگه تشکر کنید. و اما هدف از برنامه امشب چیست؟ شعر یعنی درک، فهم و نظم دادن. شعر شاخه از ادبیات است. شعر به مطلب دیگر حق مطلب را با زیباترین شیوه ممکن ادا می‌کند. همانطور که می‌دانید برنامه‌های اینچنینی که شعر در جمع خوانده می‌شود
لذت بیشتر را دارد و دریافت معانی شعر را افزایش می‌دهد. اگر یک نگاه بسیار کوتاه به دوره حال که کمتره ولی گذشته بیندازیم، می‌بینیم که رسم و رواج‌های فرهنگ شعرخوانی و کتابخوانی در کشور ما زیاد داشتیم. مثلا از قبیل فال حافظ دیدن، یعنی که خودش رجوع میکنه ما را به شعر خواندن و کتاب خواندن. شعر جنگی یعنی در جمع شعر بخوانیم و حفظ شعر کنیم. بزرگان ما خیلی، مرحوم پدر ما به خصوص همین عادت داشت که یکی از ابیات شعر را در مجالس برزی که بتونه امو پیام خود بهتر و خوبتر برسانه شعر استفاده میکرد و این خیلی مهمه. حمله خوانی دست جمعی در مجالس و تکیه خانه ها یکی دیگر از نمونه های شعرخوانی دست جمعی است که در حفظ رشد فرهنگ شعرخوانی، کتابخوانی و رشد ادبیات و فرهنگ ما بسیار کمک میکند. خب این چیزایی است که هدف برنامه ما را تشکیل میده. بخصوص این که ما در شرایطی بسر میبریم که گروه حاکم در کشور ما موسیقی و حتی سرودن شعر را تحریم کرده. پس خیلی مهم است که ما با برنامه‌های اینچنینی بتونیم رشد فرهنگ خود، رشد کتابخوانی و تقویت کتابخوانی و شعرخوانی را بتونیم داشته باشیم و در صد برنامه‌های ما باشد. از سوی دیگر شعرخوانی، موسیقی شنیدن و غزل شنیدن از نظر روانشناسی برای صحت روانی ما مفید است. ما را از دنیا و فضای مجازی به خصوص تکنولوژی دور می‌کند و در نهایت هدف ما این است که در کنار هم باشیم، خوش باشیم، چون برای خوش بودن دلیل نیاز نداریم. به قول مولانا ماییم که از باده بیجام خوشیم، ماییم که از باده بیجام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم. گویند سرانجام ندارید شما، ماییم که به هیچ سرانجام خوشیم. سپاس. خب آقای ناصری که هنوز نامده، میخوایم که لیدیز آر فرست از یک دختر خانومی که خودش میگه من همیشه به ادبیات فارسی علاقه داشتم، از دوران نوجوانی داستان کوتاه سروده، میگه هیچگاه به صورت حرفه‌ای شاعر نیستم، اما وقتی به استرالیا آمده کم کم شعر میگه و او هم شعر سپید. خانم مبارکه امینی. سر میز خود شعر بگم، چون که من به آقای رحیمی هم گفتم من شاعر حرفه‌ای نیستم و آمدن نام من اول برآمدم در سر استیج. خب امیدوارم دیگه کمی کسری باشه، شاعرها خودشون به بزرگی خودتان ببخشید. یک شعر گفته بودم به مناسبت که یک انفجار شده بود در پاکستان و من خیلی تحت تاثیر البته از این انفجارها که متاسفانه خیلی زیاد اتفاق میفته و من یک شعر کوتاه برای از حادثه نوشتم. نبوغ بشریتان را مدفون کنید، نبوغ بشریتان را مدفون کنید در لابلای تلی از اجسادمان و انسانیت را زمانی که بر گورهای دست جمعی من خاک می‌ریزید و تفکر انباشته از تمدن را که در جویبار خون من غوطه‌ور است. تفکر، این نعمت اضافی بشری که جهان را به سطوح آورده است. این جنگل مدرن و تمام مغزهای اضافه را یک جا بسوزانید. این جنگل مدرن و تمام مغزهای اضافه را یک جا بسوزانید پیش از آن که دود نبوغتان از قبیله من فراتر رود
و جانهای آسوده خاطرتان را بیالاید. تشکر. و یک شعر خیلی عاشقانه کوتاه. تو چون آفتابی و من گلی آفتاب گردان، به تو به هزار سو سرگردان. و یک شعر کوتاه هم به خاطر که انگلیسی زبانا داریم و ناراحت نشن که چیز نفهمیدن، بازم به خاطر یک حادثه school explosion which happened in Kabul, so I wrote a very short poem. I was really touched by that incident. Still, again, lots of those incidents happen, but they're really unfortunate and touching. So mothers in my country, kissing their beloved kids every day, for the last time, sending them not to war, but to schools. Kissing their beloved kids every day for the last time, sending them not to war, but to schools, where explosions bring their little hearts back in dust, in pieces. Tashakkur. Thank you very much for being here. I'm just wondering, in your heritage in Sri Lanka, is there any this sort of culture, poems, and if yes, so how it is going there? Thank you for the question. It's a surprise. So Sri Lanka has a very long and rich history, and poem and song is one of the things that we live for as Sri Lankans. I always hear Afghan music and I always think it sounds very similar to Sri Lankan music. We call it baila. Even dancing, I think most of you have seen me dancing at your cultural festivals, and I dance very similar to Afghan ladies. It's because we put our hands up and we dance around in circles. What we do in our culture is we celebrate our culture by festivals, religion. Buddhism is about 90% of Sri Lankans are Buddhist, and then you've got Catholics and Muslims. So every month there is a holiday in Sri Lanka, every single month. And in those times you're supposed to be fasting. And those times are the times that they play a lot of the poems and the music, and we celebrate our culture. Even here, I too do traditional things to this day, and I've been in Australia most of my life. But my mother always says, never forget your culture, never forget your language, and also never forget where you come from, because that's what's made who you are. Yes, absolutely. Thank you very much. Assistant Minister Julian Hill is also here. I'm also wondering, obviously in English literature, so we have a lot of big names. Shakespeare is one of the greatest writer, poet in the world. Have you any favorite from Shakespeare, or have you remembered in school time, or maybe when you were in uni? What is your thought about? Well, I've always grown up in Australia, and Australia, of course, is incredibly multicultural, and as Cassandra just said, and many people here, if they've got children growing up in Australian schools, it'll be a mix of cultures. Probably when I was younger, because I'm really old now, we did have people from different cultures at my school, but it was mainly Anglo people. And I think if I was to pick one influence, it would be British literature, but fused with Australian literature from the 1800s, from the 1900s. Poets, Henry Lawson was a very famous Australian poet. So that was probably my experience in culture growing up. Shakespeare was one of those things that there's a few students who were really good at it, and then there was the rest of us who pretended that we'd read the book. But you could always get a cheats book that explained really easily what it was about, and that the modern English version, you're all over this. I'll just share this story. One of the most beautiful stories which I remember I read many times, it's a very short story as a child. It was written I think about 1970, just before I was born. And it's a very small book. It's called Jonathan Livingston Seagull.
And it's a story of a seagull, of a bird. And the bird's flying with all the other birds, but gradually this bird becomes different. The bird starts getting upset or confused because he gets annoyed with all the other birds who don't have any purpose and don't seem to want to become better and learn to fly better. And so gradually he starts doing tricks and learning to fly and flying fast. And all the other birds eventually say, "You're too weird." And they banish him, and he spends the rest of his life not sad for himself that he was an outcast. He basically learns perfection. He flies better than any bird ever has. He's sad for all the other birds that they're not going to live their life and learn to fly. So it was a really lovely book. It's a very famous book amongst school kids because it forces you to reflect on what you want from your life. So, lovely book. Just because Julian indicated about the studies. So, what are your current studies, your liberal studies? Sorry, not the liberal to study them, but your liberal studies, your broader studies. So, have you have any favorites each year, or how you do all these things? Because it is a sort of identification of how to speak good, how to have information, how to be updated, and all those things. This is a really sad answer. I've been quite strict with myself because of the amount of work I have to do, that I don't read fiction books except when I'm on holidays, because I love reading. And unfortunately, this is the nature of my job on behalf of the community. I work every day, I work most hours of the day, and I love my work. It really is a privilege. And I know that sounds really sad. So one of the things that I often dream about and think, when I'm not in Parliament and I don't have the responsibilities that I have, I really look forward to just lying around and reading books again. Because as a child, my mum would always get me into trouble. My dad died when I was 4, so it was my mother who raised my brother and I. And she'd always come and yell at me because I'd be sitting there in bed with the light on reading till 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, reading. So I know that if I pick up a book, then I wouldn't get the emails done, I wouldn't get my papers read, so I only read on holidays now. It's very sad. Appreciate it. Thank you very much. The MPs here. First of all, I would like the Cassandra Fernanda, the federal MP, to be on the stage, and we have prepared a gift for you for your encouraging support for our diverse community, and just to say thank you. I will wear this in Parliament. But we encourage you if you wear at least one of them. I'm not sure this is your size, this size one. ارتقا پیدا کردن، دستیار وزیر شدن و همیشه کمک‌هایی که برای کمیونیتی مد نظر دارن و کسایی که مراجعه کردن کمک کردن. به او خاطر I'm just trying to explain about the history of Japan, which is, we have prepared a Japan for you, Julian, and it is a traditional action in our culture that when someone is promoted to a higher position, and also to say thank you for your support and encouraging the community to be helpful and to be together. So we have prepared a chapan for Mr. Julian Hill for being promoted as an assistant minister, and also help for the diverse community here. Thank you very much.
much. That is a really great honour, and I really, really appreciate it. It's great to be back in Dandenong after a week in Canberra. I got back about 4:30 this afternoon. I won't speak for long, but just want to make a couple of points. Firstly, to acknowledge the incredible range of council candidates. I think it's a wonderful thing that people are having a crack. Ultimately, the most important thing to get a good council is that we have a range of good candidates who can do the job. And it's fantastic to see everyone in one place. I've seen you all individually, but really big congratulations. Can I also acknowledge you, Hyatt, and the Omid Association? I think it's almost 10 years since we first met, when I was a candidate and then when I was elected in 2016. It was this man, Hyatt Rahimi, though, who opened my eyes as a quiet, effective community leader to the problems that the community was then having with the delays to citizenship applications in particular and partner visas. And I thought, oh, well, this is an easy problem. It's outrageous. We should fix it. Little did I know that we were going to be fighting about this for 6 long years under the former government. I'm really pleased, though, that now as a Minister in the Home Affairs Department, we've been able to clear out all of those old cases that were some people waiting 10 years for their citizenship. We've granted more than 18,000 of the 19,000 people on TPVs and Chevs who now have permanent protection. We've cleaned out more than 7,000 people who've been waiting for more than 5 years for their partner visa, and they're now they've been reunited with their kids. And there's still more work to do. I won't go through all of it now, but I really just want to pay tribute to your quiet work in advocacy. It's been incredibly tough at times. I know for community leaders dealing with people in trauma separated from their families, and also for me and Cassandra and our staff who do the very best we can, but we have made an enormous difference. And the final thing, of course, is the humanitarian program, and I know so many people here are still worried about loved ones right around the world. We've raised the humanitarian program, we've increased it to 20,000. People from Afghanistan are still the largest share of the humanitarian program, but even then, there's still more than 150,000 people, many of whom will never be able to get a visa. That's how the humanitarian program works. So I just want to acknowledge the difficulty for people. We do everything we can, and it's not a time for politics. We'll talk about that next year. But the alternative government's only promise in migration is to cut the partner visa program and cut the humanitarian program. That's Peter Dutton's only migration policy that he's made, which is a shocker. The final thing I just want to say on a happier note about tonight, when you come to this country, no one expects you to leave your culture at the door. Actually, the opposite. What our country wants, expects and needs is you to celebrate your culture, to pass on traditions, languages, faith to your children, but most importantly, to share that with others. So I really want to thank you for inviting us in. We've been whispering away, getting the translations, and I was saying that Moj, where's Moj? Mojgan's over there. Moj, as a great example, was captain of Dandenong High School, just about finished her law degree. She'll probably go on and run the world as a barrister or something, but we're very lucky that she's been working with us for some years. Moj is only failing as she hasn't taught me to speak Dari, so we blame you. It's nothing to do with me, of course, being too busy to learn, but it is a beautiful language to listen to. So I really want to thank you for having us along tonight. Thank you. It's the Labor government that brings families together. And I'll be very honest with each and every one of you. When Peter Dutton talked about immigrants, I'm one of them in Parliament. I'm the first Sri Lankan born in federal Parliament. I get very angry because that means that I won't get to see my family, and that means my constituents, who are mostly made up of, my constituency is mostly made up of migrants. That means they can't be reunited with their families. So sitting on the other side and listening to that breaks my heart in more ways than one, because we're all migrants. But I would also like to start off by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, pay my respects to the elders past, present and emerging. I would also like to acknowledge General Murad over there and all the other community leaders. I feel like I'm a part of this big Afghan family. I feel beyond blessed to be a part of your family.
Thank you, Hayat Rahimi, for inviting me for this wonderful poetry night and music night organised by Omed Cultural Association. It is a privilege to be with you all to celebrate the power of art to bring people together. Poetry is one of the most oldest and most profound forms of human expressions. Long before man-made tools or written paint, we had our voices to share our emotions, tell stories, and capture the essence of experiences. It is a testament to the power of words and rhyme carried through the ages. Wherever there is religion or spirituality, you will find poetry. From the Christian Gaelic poetry of Ireland to the ancient Vedic hymns of India and the elegant kudas spread across the Islamic world, poetry transcends borders and unites us all in a very important experience. It is a way to preserve, promote, and celebrate culture, no matter where you are or who we are. Poetry and music have always held a special place in my heart. Many of you might not know this unless you come to my Whole Harmony Gala, but I'm a classically trained singer. So when I was 12 years old, when we came to Australia at the age of 11, my mum put me to singing classes, and it has brought me so much joy over the years. It speaks to me in more ways than one. When people say to me, "Hey Cassandra, I have never seen you angry. I've never seen you in a bad mood," guess what? It's music, it's poetry that gets me through every single day. I listen to my religious poetry a lot. I'm very religious, I don't hide that, because I think religion is very important to each person. So I sing a lot of my Jesus songs while I'm driving the car. If any of you see me, I'm singing, I'm praising God, right? But I see all your work every single day. I see how dedicated each of you are, especially the community leaders. A lot of people don't know this, but the community leaders that are in this room, they message me, they call me. If it's one of you guys that go to them and ask them for help, guess what? These people around this room, they contact me and say, "Cassandra, can you help me?" 25 years ago, I don't know if you guys know this, if you haven't been here this long, Dandenong wasn't like this, right? So when we were growing up, there was one Sri Lankan shop, Colombo. I think it's still there, but I don't go to Colombo anymore. That was the only Sri Lankan shop, and everything closed at about 9 o'clock or 8 o'clock in Dandenong. The first Afghan shop opened up, right? Sri Lankans, we eat late. It's not normal for us to eat at 6 o'clock or 7 o'clock. We eat dinner at 9:30. When the first Afghan kebab shop opened, my brother and I were so happy because they were open till late. If I look around this room, Dandenong, the southeastern suburbs, have changed so much because there are people that look like me now. And I'm very blessed to watch the southeastern suburbs grow with multiculturalism. I'm also very fortunate to have two Hazara people working in my office. Hafiz Jan. So Hafiz Jan is one of the most senior staffers in the federal parliament. And I'm very lucky to have him. I also have Naveed Jafari. He's not here today, he's working. So I'm very lucky to have these two people in my office to advise me about the Hazara culture, the Afghan culture. And they tell me what is happening in your country. Just a couple of days ago, I think yesterday it was, that I spoke about what's happening to the Afghan women. My heart breaks 1,000 times over, and I will never stop speaking about what's happening in your country. And I will keep doing it until something is done, because you have given me this platform to be a voice for you, and I will continue to do that. So I want to say thank you so much for having such a wonderful event and bringing people together from all walks of life. So have a wonderful night. Take care. Tashakkur. Thank you.
یک بانوی شاعر دعوت بکنم که روی استیج بیایند، خانم شکوفه باختری. ایشان گفتند که از دوران کودکی به شعر و موسیقی علاقه داشته. ایشان در شهر شبرغان متولد شده و سالهاست که در استرالیا زندگی میکند. او شعر در قالب‌های مختلف از جمله غزل، رباعی و شعر سپید می‌سراید و اکنون عاجزانه خواهش میکنم که روی استیج بیایند و شعری که مد نظر گرفتن تقدیم ما و شما بکنند. خانم باختری. همچنان جوینده پرودکشن جوینده پرودکشن. با ما تماس بگیرید و از خدمات ما بهره مند شوید.